हरे कृष्ण एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को आपण मानक स्वागत। आज मुझे आपण मानक एमती गोटे वीडियो जोटा को देखला परे आपणकर फंडामेंटल पूरा क्लियर हो जदि आपण जड़े +3 छात्र किंबा छात्री एवं आपण मातृभाषा ओडिया को निज ऑनर्स रूपे बाछी तेबे ए भिडियोटी आपण मानक बहुत हेल्पफुल रहिबो। जेतेबेले आपण एडमिशन नहीं करि सारला परे कॉलेज जाती सेतेबेले कौन हुए ना साधारणतः सार मैडम माने केमिति सिलेबस कवर करेंगे से चक्कर ही थांती। तो सेमाने बास यूनिट पर यूनिट पढ़ाई चलती कहीं एक कथा भावंतिनी कि पिलाटी बुझी पारुची कि नहीं तार फंडा क्लियर होउची कि नहीं। सेतिबाई कौन हुए ना जितेबेले एग्जाम आसे सेतेबेले पिला कौन करे ना घोषिबा को बाध्य हुए किंतु पिले घोषिले कौन हबरे घोषिले किछि हबनी बास एग्जाम दे के आसीबो ना सही संगे संगे भूली जीवो। तेणु करी सब बेले नजर रखिबो कि केमते तुमे पाठटा को बुझिबो कहीं ना पाठटा को बुझी नेले थरे सेटा तुमर सब दिन पाई मन रही जीवो। तो डेरी न करी आरंभ करिबा आजिर वीडियो। जदि ए वीडियो आपण मानकु किछि भी सिखिबा को मिले तो चैनल टी को लाइक कमेंट शेयर आउ सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलिबानी। तो पिला माने आजिर विषय वस्तु होउछि ओडिया साहित्यर जुग विभाजन। तो जुग विभाजन विषय पढ़ा पूर्व मु प्रथमे तुम मानक गोटे उदाहरण दूँ। तो पिला माने भाव जेतेबेले गोटे घरे गोटे कुनी छुआटे जन्म होउछि गोटे मनीष छुआटे जन्म होउछि से कौन संगे संगे माँ पेटरू बाहरिला मात्रे चलवा शिखी जाउछि। तो प्रथमे कौन प्रथमे से शोईकी रोचे सेजरे तापरे धीरे धीरे पेटौची तापरे दुई आंठुरे चलुची तापरे धीरे 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 चलवा शिखुची। सेथिपाई सेमती से छोट पिलाटी सहित आमे साहित्य को तुलना करिबा। तो जेतेबेले साहित्य सृष्टि हैला से कौन एमिति एकाथरे आमे साहित्य को आज जो रूप में देखुचंती से ही रूप में सृष्टि होता नाई। साहित्य सेमिति बहुत स्तर स्तर पर स्तर देकी गति करिकी आज आम पाखरे आसिकी पहुँची पारिछि एही रूप में। तो जेतेबेले आमे यार इतिहास को देखिबा तो आमे लक्ष्य करि परिबा जो ओडिया साहित्यर इतिहास को मोट 3टी जुगरे विभक्त करा जाय परिबो। यथा प्रथमे कौन ना प्राचीन जुग तापरे मध्य जुग तापरे आधुनिक जुग जो आधुनिक जुगरे आमे वर्तमान अछंती जो साहित्य को आज आमे माने पढ़ी पारुछंती। तापरे पुणी देखिबा से प्राचीन जुग को बा पुरातन जुग को पुणी केते भागरे विभक्त करा जायछि ना ताको पुणी 3टी पर्याय रे विभक्त करा जायछि। कौन कौन ना प्राक सारला जुग पंचसखा जुग। अच्छा तुम मानक मनरे एबे प्रश्न उठिथिबो कि प्रथमे तो बुझी पारले प्राचीन माने पुरातन हिथिबो पुरातन जुग मध्य जुग माने सही मेडिएवल जुग हिथिबो तापरे आधुनिक जुग माने वर्तमान साहित्य। पुणी प्राचीन जुग को ये जो भाग करागला एठी प्राक सारला जुग पंचसखा जुग आसिला। सारला किए सारला कौन यहाँ आपण मानक मनरे प्रश्न उठिथिबो। तो जेतेबेले ओडिया साहित्यर क्रम विकास घटिला सेतेबेले सारला दास से जड़े कवि तांकर आविर्भाव घटिथिला। कवि नुहे से होउचंती कहिबाको गले ओडिया साहित्यर प्रथम कवि। तो तांको मध्य माटीर महाकवि बोली कुहा जाए। जेतेबेले तुमे फास्ट सेमिस्टर पढ़िबो सेतेबेले यूनिट 2 रे तो यूनिट 2टा पूरा तांको विषय रे अछि तांको विषय रे पढ़िले सेटा जानि पारिबो। तो सारला जुग माने से जो टाइम रे साहित्य रचना कले सेटा को तांको नाम अनुसार सारला जुग बोली कुहा गला। आ तांकर पूर्ववर्ती समय रे जो साहित्य गुडा रचना करा हैतला से गुडा को प्राक सारला जुग बोली कुहा गला। आ तांको परवर्ती समय रे साहित्य को पंचसखा जुग बोली कुहा गला। पंचसखा पुणी कौन ना पंचसखा थिले आपण माने जानिथिबे बोधे न जानिथिले मु कहि दउछि जगन्नाथ दास बलराम दास अच्युतानंद दास जसवंत दास आउ शिशु अनंत दास यही पंचसखा गण पुरी श्रीमंदिर रे रही साहित्य रचना करुथिले। सेमाने सारला दास को परे आसीथिले
ତ ତାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିବାର ଯୁଗକୁ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ କୁହାଯାଉଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ମଧ୍ୟଯୁଗ। ମଧ୍ୟଯୁଗରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ମଧ୍ୟଯୁଗକୁ ପୁଣି 3ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। କ'ଣ ନା ପ୍ରାକ୍ ରୀତି ଯୁଗ, ମଧ୍ୟ ରୀତି ଯୁଗ, ଉତ୍ତର ରୀତି ବା ସଙ୍ଗୀତ ଯୁଗ। ତ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କୋର୍ 2 ପଢ଼ିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାରରେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ତୁମେ ପଢ଼ିବ ରୀତି ବିଷୟରେ। ତ ରୀତି କ'ଣ, ରୀତିଟା ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ସେଇଟା ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ। ଏଇନି ତୁମେ ଫଣ୍ଡା ବୁଝୁଛ, ବାସ୍ ଏତିକି ବୁଝ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଗୋଟେ ମାନେ ରୀତି ଆସିଲା। ସେ ରୀତି ମାନେ ରୀତି ଅର୍ଥ ଇଂଲିଶରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ୍, ମାନେ ଏଇ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଲେଖାଗଲା। ତ ସେ ରୀତି ଦେଇକି ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଯୁଗଟା ଥିଲା ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ ରୀତି ଯୁଗ କୁହାଗଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରୀତି ଅନୁସାରେ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରାଗଲା ସେତେବେଳେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରୀତି ଯୁଗ କୁହାଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ରୀତି ଯୁଗର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟକୁ ଉତ୍ତର ରୀତି ଯୁଗ ବା ସଙ୍ଗୀତ ଯୁଗ କୁହାଗଲା। କାରଣ ସେହି ସମୟର ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ରଚନା କରାଯାଉଥିଲା ତାକୁ ସଙ୍ଗୀତ ଶୈଳୀରେ ରଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ତ ବୁଝିଗଲ ମଧ୍ୟଯୁଗ। ତାପରେ ଆସିବା ଶେଷ ଯୁଗକୁ, କ'ଣ ନା ଆଧୁନିକ ଯୁଗ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗକୁ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। କ'ଣ ନା ରାଧାନାଥ ଯୁଗ, ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗ, ସବୁଜ ଯୁଗ, ପ୍ରଗତି ଯୁଗ, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଗ ବା ପ୍ରୟୋଗବାଦ ଯୁଗ। ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ମୁଁ ଏଇନେ ବିସ୍ତୃତ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି ନା ତ ଆପଣମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯିବେ। ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାର ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟାର ବେଳକୁ ଆପଣ ପଢ଼ିବେ। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଖାଲି ଆପଣ ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ କି ରାଧାନାଥ ଯୁଗ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ରାଧାନାଥ ମାନେ କ'ଣ, କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ସେ ଯୁଗକୁ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗ ସେମିତି, ସବୁଜ ଯୁଗ, ପ୍ରଗତି ଯୁଗ ସେମିତି, ପ୍ରଗତି ଯୁଗରେ ସାହିତ୍ୟର କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଗତି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଗ ବା ପ୍ରୟୋଗବାଦୀ ଯୁଗ ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନର ସାହିତ୍ୟ। ତ ଆଶା କରୁଥିବି ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ରୂପେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର 3ଟି ଯୁଗ, 3ଟି ସ୍ତର, କେମିତି ସାହିତ୍ୟ ସ୍ତର ପରେ ସ୍ତର ଦେଇକି ଗତି କରିକି ସାହିତ୍ୟର କ୍ରମ ବିକାଶ ଘଟିଛି। ସାହିତ୍ୟ ଆଜିର ନବକଳେବର ପାଇଁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁ ରୂପରୁ ଆସିକି କେଉଁ ରୂପରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍। ତ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ବୁଝିନେଲେ ମାନେ ତ ୟା ପରେ ଯେତେ ବି ୟୁନିଟ୍ ଆସିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସହଜ ଲାଗିବ, ବୁଝିପାରିବେ ଆପଣ ଜିନିଷଟା କ'ଣ, ମାନେ ପାଠଟା କ'ଣ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଥିଲା, ରହୁଛି। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହରେ କୃଷ୍ଣ।